Micro tɛ dɛ. Mɔgɔ na kuma fisa ni yɛrɛ ye micro tɛ yan bi quoi. Voilà aw yɛrɛ yɛrɛ. An bɛnna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Ala ka garisigɛw foni ka haminako nɔgɔya. Voilà assemblée secrétaire ye mɔgɔw wele ko baara mana daminɛ bɛɛ k'i hakili sigi donc a bɛna kuma an ye donc n bɛ dan ye mɛ tigila ye n'i ye min mɛn i bɛ sin k'o lakali. O de Ala sago aw sago k'aw bɛ gɛrɛ kɛ fɛnw lamɛn ne hakili bɔra sɔrɔ Ala ma wa. Ok jama anu la a bɛ hakɛ to a b'aw magɛrɛ aw gɛrɛ voilà sigiyɔrɔ bɛ yen aw gɛrɛ. Voilà aw gɛrɛ micro tɛ yen pour que kumakan ka faamu. D'accord donc an ka n'u la an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la sani k'a to an ka an da don an nakun na donc i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min an bɛ Ala barikada Ala min sɔnna an ka bɔ kunun na ka bi ye k'a sɔrɔ an ma foyi k'a ye o kɔrɔ o ye Ala ka fusamantiya dɔ ye hali bi an bɛ Ala deli a ko fusamantiya jidi an kan an bɛ kiraw barikada kira 300 ani kira 13 Ala olu minnu ci an ma yalasa an bɛ fili minnu na diɲɛlatigɛ la an ka filiw ka taasira yira an na yalasa an bɛ se ka bɔ fili la cogo min n'an bɔr'o la an b'an fa n'an baw barikada olu minnu ye an ka diɲɛlabɔ sababu ye an bɛ Ala deli hali bi minnu ta tɛ Ala ka hinɛw la minnu bɛ n'olu ta bɛ hali bi Ala ka si d'u ma n'an bɔr'o la an b'an yɛrɛ barikada ka foli kɛ an yɛrɛ ye sabula mɔgɔ o kuma n'a fɔra ko kuma bɛ yen an mana kɛ baara o baara la an b'o bila ka an sen kɛ k'an sogo doni ka na lamɛnli kɛ lamɛnli min bɛ yen min bɛ se k'a to a bɛ nafa ɲɛ an ye donc Ala y'i to a ka masaya la ɲinan san gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ ka d'a kan an baaraɲɔgɔn mɔgɔ 2 bɛɛ ntanyana ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ kɔsa in na o y'a sɔrɔ dɔw ntanyana san kɔnɔna la donc kabini ka ne yɛrɛ bila yan Ala ye kasara min na s'an ma baaraɲɔgɔn saya la ne ka ɲinanta in bonyana n'a bɛɛ ye nka Ala ye mana diɲɛ ko o ko kɛ o de ka ɲi Ala y'an kelen-kelenna fɛn fɛn dan an ka ji min ta hakɛ ye min ye diɲɛ kɔnɔ n'o dafara don o don an tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant an b'an to o kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen ni Ala ye u si dɔgɔya donc mɔgɔ an de n'u tun bɛ tile ɲɔgɔn kan an de n'u bɛ si ɲɔgɔn kan an baaraɲɔgɔnw de tun don baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ don dɔw gɛlɛya an bolo an ser'u ma an ye fɛn minɛ u fɛ nafolo b'o la bolofɛnw b'o la ou bien i bɛ taa sɔrɔ u fana don dɔw gɛlɛya l'u bolo u ye fɛn ɲini an fɛ mais ni Ala nan'u minɛnji dɔgɔya n'o y'a sɔrɔ u ta b'an fɛ o t'a bannen ye dɛ ou bien n'o y'a sɔrɔ an ta b'u fɛ n'an ma ja kɔ o t'a bannen donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni Ala ye saya s'u ma u baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen n'o y'a sɔrɔ u ta bɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ se o ma k'a fɔ vraiment u ta nin minɛ fɛ Ala y'a nɔgɔya an ye bi a filɛ nin ye n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ta b'u fɛ n'i ma ja kɔ i bɛ se o mɔgɔ kelenw ma donc k'a fɔ Ala y'a kɛ Ala tun ye gɛlɛya s'a tigi ma nin don a sera ne ma a ye nin minɛ n bolo nka a ma se k'a segin fo ka taa saya s'a ma donc n nana n b'a réclamer o tɛ juguya ye o tɛ foyi ye o ye i bɛ lafiya se a tigi ma alikiyama jɔ don dɔnnibagaw b'a fɔ an ye cogo min donc ni Ala y'a kɛ ko nin kasara sugu y'an sɔrɔ an baaraɲɔgɔnw na an ma hakili to nin yɔrɔ ninnu na hali bi Ala ka hinɛw la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u da yɔrɔ nɛɛma Ala k'an yɛrɛ ɲa sani an ta don cɛ o bɔlen kɔfɛ a la an kun ye laɲini kɛ mɔgɔw fɛ laɲini ye mun ye an ko ni mɔgɔ min se kɛra min ye an k'u dɛmɛ an k'o tigi ko olu ka mɔgɔw k'o di i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min pour que banbagatɔ ninnu ka denbaya an bɛ se k'u magɛn cogo min donc Ala y'a kɛ an y'a kɛ wagati min na a kɛra kalo kɔnɔna la
bon maintenant sisan kalo sara mɔgɔw n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i b'a fɔ de duga wuli ka bɔ su kan mɔgɔ bɛ yen ko ala y'aw jɛ balimaya ou bien ala y'aw jɛ sigi ou bien ala y'aw jɛ baara la o ye seereya de ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ i baarakɛ ɲɔgɔn walahi saya bɛ s'a ma don min n'o y'a sɔrɔ se tun b'a ye ka kuma i bɛ taa sɔrɔ baara kɔnɔna la mɔgɔ dɔ bɛ yan n'o tigi jara ɲɔgɔn ye ou bien a dar'o tigi la a tun bɛ k'a kɔnɔ sani ka saya se ma n bɛ n ka denbaya kalifa karisa la mais i bɛ taa sɔrɔ hali o kalifa tan ala t'o di a ma n'a y'i kɔ don o cogo la an minnu ye a jɛɲɔgɔnw ye baaraɲɔgɔn jɛɲɔgɔnw an minnu y'a baarakɛɲɔgɔnw ye anw de b'a dɔn denbaya b'a bolo denbaya in hali n'a ma fɛn fɔ denbaya ninnu kalifalen don anw de la donc an ma hakili to o yɔrɔ la adamadenya la n'a fɔra k'an ka ɲɔgɔn magɛn ni dɛmɛ ye a gɛlɛyara cogo cogo taama man dɔgɔ ba kelen man ca a ma fɔ maa si kelen k'i ka 2000 di a ma fɔ maa si kelen i ka 5000 di a ma fɔ mɔgɔ si kelen i ka dɔrɔmɛ di a fɔra an bɛɛ ka jɛ an ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan min ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni ala ye an baarakɛɲɔgɔn anw de n'u su ni tile tun ye kelen ye ala y'u miniji dɔgɔya a nɛɛma bɛ se ka se u somɔgɔw ma cogo min ni ala y'a sugu nɔgɔya ni dantigɛli kɛra k'a fɔ karisa a baaraɲɔgɔnw nana ni nin ye a ka denbaya min tora k'olu bɛ hakili fɔlɔ jumɛn sɔrɔ vraiment a tun bɛ mɔgɔ minnu cɛla hali bi o hakili banna an ka diɲɛlatigɛ an kana kɛ dɔrɔn ɲɛdimi fura b'an bolo ye adamaden ɲɛna min ka di a ye ou bien min ka di an yɛrɛ ka k'a ɲɛna an b'o k'a tigi ɲɛna n'a y'i kɔ don dɔrɔn o y'an ɲinɛnen y'a kɔ n'an kɛr'o la a bɛ ɲini ka kɛ a bɛ kɛ baganjɛ o la ala k'an kisi o jɛ sugu ma donc aw bɛɛ b'a lajɛ i n'a fɔ kalanbagaw b'a fɔ cogo min mari kana dila i kana lawu k'a fili bi ka kunbɛn sini o de don i bɛ min kɛ mɔgɔw ye ala b'o de sara i ye an ye diinɛ minnu sɔrɔ diinɛba 3 min sɔrɔ a bɛɛ la a diinɛ 3 bɛ jɛra kelen min ma seli ko tɛ sun ko tɛ mais o bɛɛ jɛra min ma a kira 3 bɛ laban 3 bɛ taatɔ y'a fu u nɔfɛmɔgɔw ɲɛna u ka mantow ɲɛna k'a fɔ adamaden i ka fɛn bɛɛ bɛ bi ye alikiyama jɔ don fo n'i ye ɲuman min kɛ i ka ɲuman de tɛ bi donc an ka lajɛ ka i dan ala k'i dan k'i kɛ mɔgɔ kɛnɛman ye ka tila ka baara don i garijɛgɛ la fo ka tila ka baara don i garijɛgɛ la baara min b'a to i saralen don ka ɲa i bɛ min yɛrɛ ɲini ala fɛ laɲini na i ye laɲini na belebeleba sɔrɔ o ye ala ka fusamanciya dɔn ye donc ni ala ye fusamanciya da an kan an yɛrɛ kan ka fusamanciya wale tagama an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se k'o tagama ni foyi ye an b'o tagama ni wari ka di bɛɛ ye fɛn ka di bɛɛ ye mais e b'a jateminɛ se bɛ e min ye k'a ɲini a ka d'e ye o don cogo min mɔgɔ min bɛ ni se tɛ o ye ça veut dire a ka d'o tigi ye ka tɛmɛ e kan yɛrɛ donc a bɔli ka gɛlɛn nka an b'o gɛlɛya in lajɛ an ma ɲɛ tugun an bɛ dɔw bɔ an b'a di n'a fɔra ko hinɛ ka kɛ min na fan min fɛ an k'a bɔ an k'a di an ka hinɛ an yɛrɛ damaw la n'an y'o kɛ an taabolo ye an tɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ mais n'an y'a kɛ ni ala ye min miniji dɔgɔya o y'a bannen an y'o tigi bila ten a ka ca ala fɛ don dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ nin ye sigida minɛ de y'an bolo an tɛ ala deli a k'a laban ye donc hali bi ala ka o hinɛ don an dusukun na ala an ye ɲɔgɔn ta ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn taya la ala kana an ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ voilà merci bien donc o kɔfɛ an bɛna an da don an nakun na bi donc an nakun o ye mun ye n'i ye bi assemblée ordre du jour jateminɛ an y'a kɛ point 2 de o point fɔlɔ ye mun ye an ko information générale sur le futur de la mine de Sadiola donc o kɔrɔ ye di o ye an bɛ don min na bi tiɲɛ min bɛ mine kɔnɔna la bi Sadiola kunkan ani taabolo min bɛ Sadiola bolo o ye a ka kan an kana an da don a la n'an ye information minnu bɛ a la an ka o information tila an ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya la min b'a to an kelenkelenna bɛ se ka min minɛ ka baara kɛ n'a ye point 2nan ye jumɛn ye o ye Iyatola bonus ye n'a y'a jateminɛ san tɛmɛlen a ma sara ɲinanfɛla a ma sara donc kumakan minnu b'a kɔrɔ donc o kumakan ninnu ka se aw ma k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bon je crois o de ye bi point 2 ye donc an b'a daminɛ point fɔlɔ la n'o ye information générale sur le futur de Sadiola donc n'aw hakili b'a la salon mois d'octobre a fɔra ko conseil d'administration kɛra
conseil d'administration kɛra dɔrɔn o dugusɛjɛ bɛɛ directeur nana a y'an fara ɲɔgɔn kan a ko an ma a ko Sadiola bɛ cogo min na bi n'o ye gɛlɛya min sɔrɔlen bɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a wagati min ɲɛtaga la n'o ye an bɛɛ sigilen bɛ ka projet min makɔnɔ n'o ye sulfuré projet donc o gɛlɛya ya o projet yɛrɛ don kunbalana donc a don directeur ko an ma k'a fɔ o kunbala in kɔlɔlɔ kɛra mun ye conseil d'administration n'o ye san kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sigi ka mini kunkanko kuma fɔ Mali ka représentant b'o la ani Mali ni mɔgɔ minnu jɛlen bɛ k'u ka nafolo don a la donc k'olu y'a décider o gɛlɛya in kama donc ko ka care maintenance proposer Sadiola ye donc care maintenance kɔlɔlɔ ye min ye a don a donna la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ko min bolo dalen bɛ Sadiola ye ni sɔn kɛra o ma o kɔrɔ ye di ni négociation ma bouger donc don nataw la Sadiola mini baarakɛlaw u bɛna bɛɛ bila fo k'a tɔgɔ to mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ye donc n'an hakili b'a la an ye kuma ninnu mɛn tellement an ja tigɛra an ye marchiw kɛ an ye fɛn sugu bɛɛ kɛ an ye tagamaw daminɛ ka bɔ yan ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ tɛ yen jamana in kɔnɔ an ma don min kan mais an y'o bɛɛ kɛ salon an ma kunkan foyi sɔrɔ a la donc u tor'o la u k'o la ko o décision min taara pour que ka décision in waleya ko mois de novembre 2017 le 15 novembre salon donc ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka nafolo b'a la conseil d'administration bɛ yen mais conseil d'administration bɛ se ka fɛn dɔ proposer mɔgɔ minnu ta ye nafolo ye n'olu sɔnna o ma a bɛ kɛ ten mais n'olu ma sɔn o ma ni sira wɛrɛ b'olu bolo o sira wɛrɛ minnu bɛ se ka taga o fɛ donc le 15 novembre n'o ye assemblée des investisseurs ye k'olu fana ye ɲɔgɔn ye olu ye ɲɔgɔn ye olu ko ko bon gɛlɛya min bɛ Sadiola olu sɔnna a ma care maintenance min bolo dalen don o care maintenance ka waleya donc an ye salon bɛɛ kɛ ten a bɛ kɛ a tɛ kɛ a bɛ kɛ a tɛ kɛ donc o kɔnɔna la anw minnu ye baarakɛlaw ye an ye kuma caman fɔ an yɛrɛ ye an ye jateminɛ caman kɛ o jateminɛ ninnu an yɛrɛ ye olu kɔrɔkɛ min ye kuma dɔ la an y'o kɔrɔw minɛ ka baara kɛ n'o ye o kɛra mun ye a nana kɛ fo an bɛ nkalon tigɛ an yɛrɛ ye hali ni min ye mansɔn dɔ ye ka yɔrɔ dɔ bari o bɛ taa fɔ ko est-ce que u bɛ sɔn ka nin bari k'u kɔ don a la hali ni min ye dingɛ dɔ sentɔ ye fan dɔ fɛ o bɛ taa ko ko cɛ ninnu bɛ manamanakan fɔ la ma o bɛ ka nin dingɛ sen yan c'est à dire n bɛ min fɔ aw ɲɛna a datugura a mɛnna mɔgɔ i bɛ jateminɛ kɛ i kuma ɲɔgɔn kabiri n'a ye kuma daminɛ i ye gɛlɛya kɔ kan gɛlɛya kun kan k'a daminɛ a ye kuma daminɛ i ye don min ka na se e yɛrɛ bɛ don min na a ye min f'i ɲɛna est-ce que i ye nkalon kelen y'a la n'i ma nkalon y'a la ni taacogo wɛrɛ b'e bolo c'est que e de bɛ ka nkalon tigɛ i yɛrɛ ye donc an nana mun jateminɛ k'a bɔ fo salon fo ɲinan Sadiola malheureusement an tɔ minnu bɛ yan an bɛ nkalon tigɛ de la an yɛrɛ ye salon programme kun ye mun ye direction ko an ma sɔnni min kɛra care maintenance ma sani k'an se care maintenance ma phase fɔlɔ dɔ bɛ yen o phase o ye jumɛn ye ko la restriction des emplois o ye mun ye ka dɔ bɔ jama la salon an y'o baara kɛ baara kɛra an baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔ 78 wa mɔgɔ 94 ɲɔgɔn olu taara olu tali min kɛra ka an tɔw to yan dɔw y'o yɛlɛma ko k'an m'a fɔ u mago tun bɛ ka géologue dɔrɔn de bila an delila k'a fɔ yan n ko ni min bɛ i n'a fɔ escalier de i b'i sen da dɔ kan duguma ka sɔrɔ ka se dɔ ma fo sanfɛ min baara fɔlɔ bɛ daminɛ géologue explorateur minnu bɛ exploration kɛ min baara fɔlɔ bɛ daminɛ olu de la bon ni min bɛ datugu a datuguli baara fɔlɔ bɛ daminɛ olu de la mɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ baara laban na a don an ye misali di yan mɔgɔ min bɛ yen ni o ta ye ka bɔgɔ traiter par exemple n'i ye ta misali la métallurgie baarakɛla min bɛ se ka datugu san 4 ka sɔrɔ datuguli ma se ale ma fɔlɔ nka o kɔrɔ tɛ ko min ma datugu dɛ n'a ye jateminɛ kɛ anw baara yan mɔgɔ fɔlɔ jumɛn taara exploration mɔgɔw taara grade contrôle mɔgɔw taara finalement géologie mining u nana taa n'a bɛɛ ye Mulmani kun bɛ yan Mulmani ta ye o bɛ dingɛ sen tellement sanu bɔngɔ kun ka ca
n'u ye dingɛ min sen u b'o bɔgɔ bɔ k'o to o dala yen ka nin fana bɔgɔ bɔ k'o to o dala yen donc finalement minnu b'a bɔgɔ ɲagami min bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲagamini bɛ kɛ baara bɛ kɛ n'olu ye mais bɔgɔ dɔ bɛ cɛ dɔ bɛ to a nɔ la ni mining bɛ yen minnu taara mining banna bɔgɔ minnu tonnen tun bɛ yen ko k'olu cɛ bɔgɔ cɛta banna bi Maru Jara ni kasi ninnu u bɛ ɲini ka jigin blaguw nɔfɛ dama dingɛ kɔnɔ pour que ka palan fa kana fara kan ça je vous dis hein ça il faut que an ka sabali ka galon tigɛ an yɛrɛ an ka dabila quoi foyi tɛ yen bilen foyi tɛ yen géologue taara a nana t'o la département tɔw ka bɔ salon na ka na ɲinana assemblée dɔ senfɛ an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ baara kɛ département min na u k'a ma ko mɔgɔ dɔ bɛ bɔ Ghana ka na a ɲɛ yira an na an bɛ taa kɛri maintenance la cogo min o tigi nana anw fɛ yen an ye baara kɛ magasin na an bɛ taa kɛri maintenance la cogo min an y'o baara daminɛ o tigi bolo fo bi an yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ avancé len don o kɔnɔ ni ne nana ni ne y'o fɔ e ɲɛna ne b'o min kalama ni e ko dɔ bɛ ka koko bari yen fɛ ko bari kɔrɔ ye k'an tɛ taa yala a kɛra baara kɔni ye a nana b'o la sisan a sera département bɛɛ ma minnu bɛ finance la a fɔlen don ko walijuru fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ sara k'a ban sanni ka san laban parce que Sadiola tɔ ni décembre banna certitude foyi tɛ Sadiola la bilen min bolo da la papier kan o ye k'a fɔ ni foyi ma yɛlɛma foyi ma don a la an bɛ taa kɛri maintenance la en mois de septembre u y'o fixé ka d'a kan a wagati bɔgɔ mun tun b'u bolo u y'o bɔgɔ jate minɛ peut-être ka baara ko kan k'a fɔ k'o bɛ se ka na se septembre ma mais minnu bolo bɛ bɔgɔ la n'u bɛ yan nɔ bi u bɛ se k'a sɛmɛntiya on n'est même pas sûr que bɔgɔ min bɛ yen o b'a na se o wagati ma bi hali bi anw bolo an bɛ ka nkalon tigɛ an yɛrɛ hali u ye LSA fɛn kuntan ninnu balaye ka bɔ yen dɔw b'a la ko usine kura ko nin y'a baara daminɛtɔ ye han dɔw b'a la ko nin ye usine kura baara daminɛtɔ ye magasin kɔfɛ u ye dali cɛ ye simani min kɛ nin dɔw ko nin siman est-ce que u bɛ sɔn nin baara in kɛra a ma ɲa de segin kɛra a kan n'a y'o bɛɛ daminɛ k'o bɛɛ kɔrɔ ye ko an bɛna to yan dɔw ko anglo gold de don sinon ayam gold diɲɛ na ayam gold tɛ jɛ yan kɔ bon minnu hakilina o ye ɲinan u taara conseil d'administration na ɲinan a kɛra le 15 tɛmɛnen o y'a sɔrɔ sani conseil cɛ je crois fɔra assemblée tɛmɛnen directeur y'an wele directeur kura y'an wele ko ale bɔra Afrique du Sud u y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna ko ayam gold sera anglo gold ma k'a fɔ anglo ɲɛna k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale jɛlen don a ka action min bɛ Sadiola ale bɛ n'o bila sugu la anglo fana ko bon an fana tun bɛ k'aw de makɔnɔ n'o tɛ min b'anw fana bolo an fana jɛra n'a ye an b'an ta bila sugu la donc a don directeur k'a ma ko donc o kuma in kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye sisan mɔgɔ minnu bɛ n'olu intéressé don ninnu fila ɲiyɔrɔ fɛ o mɔgɔ olu bɛna bin ka nali daminɛ an fɛ yen nɔ ko n'olu o tigiw ni mɔgɔ sɔrɔ o la min ye nafolo proposé nafolo min b'u nimisi wasa anglo ni ayam gold b'u bolo bɔ Sadiola la u b'a di o tigiw ma mais ko n'o olu ma nafolo bɔ min b'u wasa programme min bolo dalen bɛ u bolo n'o ye kɛri maintenance ye an bɛ taa directement kɛri maintenance la donc sira fɔlɔ ye mun ye ni mɔgɔ sɔrɔla min b'a san n'o y'a san la kɛri maintenance bɛ bɔ a ma sira filanan ye mun ye ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a san diyagoya an bɛ taa kɛri maintenance la par bɛn kɛra o de kan a ye nin de fɔ an ɲɛna sanni ɲinan conseil d'administration cɛ le 15 du mois ce mois là conseil d'administration kɛra Bamako u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u y'u ka position officialisée Mali gouvernement ye ayam gold ni anglo gold k'olu jɛra Sadiola sulfuré projet kɔ a ye fara a ka nkalon tigɛ aw yɛrɛ a ye fara a ka nkalon tigɛ aw yɛrɛ a bɛ san kelen bɔ nin kuma in n'u ye chaque fois ni réunion de direction kɛra u bɛ chef de département bɛɛ yamaruya a ye taa ɲɛfɔ a ka baarakɛlaw ye n ka chef ma fɛn fɔ n ɲɛna ni fɛn tɛ ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ i ka chef ma fɛn f'i ɲɛna la a bɛ siran n'a y'a fɔ mɔgɔw ja bɛ wuli a ka baara bɛ tiɲɛ ani fɛn tɛ ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ a bɛ san kelen bɔ a fɔra chef de département bɛɛ ɲɛna
communication n'aw ye min message la kunkan a ye information na jigi f'aw ka baarakɛla laban bɛɛ n'i ka communiquer cogo don dɔw b'a fɔ a zanalama da dɔw b'a ntalenama da dɔw yɛrɛ t'a fɔ mais o ye bɛɛ n'i ka baara cogo ye mais anw tɛ chef de département ye anw ye aw dara anw de la ka anw bila aw ɲɛ n'anw ye information min sɔrɔ diyagoya ni fin don anw ma anw ka a fɔ aw ɲɛna n'anw fana y'a fɔ aw ɲɛna n'o y'a sɔrɔ ko danaya b'an ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya ni fin don anw ma aw fana k'a minɛ aw ka baara kɛ n'a ye mais ni mɔgɔ min ban'o ma f'i dalen bɛ chef de département dɔ la ka tugu o nɔfɛ ten a bɛ k'i bolo baara ye dɛ département bɛ yen anw bɛ compréhension ko kuma fɔ yan wagati min o département mɔgɔw de yalala k'a fɔ k'an bɛ ka nkalon tigɛ k'an bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ nkalon ye k'an bɛ ka min datugu n'an da ye k'a sɔrɔ a kuma ma fɔ nka bi olu bɛ ka don buguridalaw kan an bɛ yɔrɔ min na bi olu bɛ ka don buguridalaw kan pour que n'a bɛna datugu da la ou bien n'olu bɛna taa kɛrɛ maintenance la donc l'information c'est très important n'a dira mɔgɔw a y'a minɛ adamadenw aw ka baara kɛ n'a ye donc ninnu k'o ɲina gouvernement malien ma k'u jɛra Sadiola projet kɔ Sadiola sulfureux projet ayam goldu ko wari tɛ olu bolo ka da mun kan olu kun ye juru ta olu ye juru min ta ko projet bɛ kɛ 2014 olu ma se ka projet kɛ 2014 donc olu ye juru min ta o juru bi o jurumantigiw wulilen b'olu nɔfɛ ka juru n'a intérêt bɛɛ sara donc ko wari wɛrɛ bilalen t'olu bolo fan wɛrɛ fɛ olu ka ɲiyɔrɔ min bɛ yan komi ni projet ma bɔ olu jɛr'u ɲiyɔrɔ kɔ u b'a feere k'a wari kɛ ka mɔgɔw ka juru sara Anglo Gold ko nin ko in yɛrɛ la ko corporate la olu ka charge bonyana fo k'a kɛ u yɛrɛ t'a dɔn min bɛ fa min fɛ bilen donc olu fana ils ont besoin aujourd'hui ka taa fan dɔw yɛrɛ la komi espoir tɛ Sadiola sulfureux ko la bilen olu fana jɛra u b'u ɲiyɔrɔ feere u da tɛ sulfureux ko kuma la bilen bon ni e mɔgɔ min ko bɛɛ tɛ tiɲɛ n tulo bɛ dɔw mankan na ko hali bi ko non k'u t'a datugu k'u b'a fɛ ka baara kɛ la ko hali bi ko paresseux dɔw b'an cɛla k'u bɛ k'olu de bila k'u bɛ ka ɲini k'olu bila ko ka baara kɛ n'a tɔw ye nin ye balawu kuma de ye nin ye balawu kuma de ye ensuite conseil la u ko kɛri maintenance budget ko approuvera o kɔrɔ ye di a fɔra ko kɛri maintenance la ko mɔgɔ 50 de bɛ taa o mɔgɔ 50 budget kɛra o de kan o budget o de taara proposer ni sɔn kɛra o ma o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ko bɛɛ taara fo mɔgɔ 50 bon sɔn kɛra o budget ma ɲina conseil d'administration sen fɛ le budget proposé pour le kɛri maintenance la sɔn kɛra o budget ma u wulila ka bɔ o de kan k'a fɔ anw kɔni taabolo min b'an bolo bi ni mɔgɔ ma sɔrɔ a sanni na n'a dira anw de ma an sɔrɔ nin budget ma a ye bɛɛ bila fo mɔgɔ 50 wagati min fɔra n'o wagati sera bon salon directeur ka communication na kɛri maintenance de kun ye phase filanan ye compression pour que ka dɔ bɔ jama la o kun ye phase fɔlɔ ye n'o bɔra ni solution n'a ma avancer kɛri maintenance ye filanan ye sabanan n'an sera décembre 2019 ma k'an to kɛri maintenance la ou bien k'u to kɛri maintenance la yan n'an sera décembre 19 ma ka sɔrɔ cogoya ma sɔrɔ a la à partir de janvier 2020 mini fermeture bɛ daminɛ min ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ minnu bɛ yan nɔ minnu n'olu da bɛ don fermeture kuma la u bɛ yan nɔ n'a sɔrɔ n bɛ nkalon tigɛ à partir de janvier 2020 Sadiola va complètement fermer k'a daminɛ janvier 2020 na ka taga a fermeture bɛ daminɛ mais dɔw sigilen bɛ ko Sadiola tɛ se ka datugu dɔw ko ten ko nin bɛɛ bɛ fɔ ko nin ye jeu ye dɔw ko jeu don dɔw ko politique don adamaden an ka fara ka nkalon tigɛ an yɛrɛ dɛ e mɔgɔ bɛ yen n'i ka baara gulonnen bɛ dɔ poche kɔnɔ wari la n'a ye wo bɔ a ka poche la don o don i mago salen bon an gulonnen bɛ mɔgɔ minnu poche u ka poche wo bɔra fo an de k'a faamu sisan an ka baara kɛ n'an hakili ye mais an bannen don o ma an bɛ ka nkalon tigɛ an yɛrɛ parce que entre temps peut-être i bɛ taa sɔrɔ an bɛ siran ko dɔ ɲɛ an bɛ siran o ko min ɲɛ pour que an ka n'o réalité yɛrɛ ta en face an bɛ nkalon tigɛ an yɛrɛ ne bolo an bɛ yɔrɔ min na bi ko dogolen tɛ ko dogota tɛ mais an ye mun jate minɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali réalité min bɛ yen bi u siran don k'a fɔ musow ɲɛna nka u b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna je te dis denmisɛnnin de b'a fɔ a ba ɲɛna ko papa ko cɛ ko san wɛrɛ k'an bɛɛ bɛ taa so an y'a camanba de mɛn denmisɛnninw ekɔliso la yan
denmisɛnninw y'a fɔ ekɔliso la yan k'a fɔr'u ɲɛna ko min bɛna datugu san wɛrɛ ni denmisɛnninw y'a fɔ ka ban ne ma dutigi ne m'i siran kun dɔn bilen o jɔnni ala ye fɛn fɛn da i garijɛgɛ la n'a bandon sera i ka ŋanaya foyi tɛ se ka to fɛn bɛɛ fara kan a bɛ da o don ala ko n'a ye gɛlɛya se aw ma adamaden ala ye bɛɛ da dayirimɛ ɲini ye jihadi de ni gɛlɛya sera i ma i ka dayirimɛ ɲini kɔnɔna la i se ye min ye o baara kɛ a la pour que i ka baara bɛ se ka sauver cogo min o ye boli ye c'est-à-dire o ye kuma ɲɔgɔnya ye i n'a fɔ an ye minnu kɛ ala ko n'aw dɛsɛra pewu a y'a bila ne ala bɛna falen min na ne de b'o dɔn nka o k'a sɔrɔ n'aw bɛ ɲuman kɛ dɛ n'i tɛ ɲuman kɛ a tɛ falen i ye foyi la juguban kɔ n'o y'a sɔrɔ i tɛ ɲuman kɛ ke e y'i si kɛ i ka baara kɔnɔ i t'i ka wari kɛ foyi ye ala ko ta manamana ko i tɛ se k'i balima ko suma n'a ye i tɛ se ka fantan wɛrɛ ko suma n'a ye i tɛ se ka hinɛ mɔgɔ la walahi hali n'an taara ka na e tɛ ta bilen il faut qu'on soit très clair entre nous n'i ye baara kɛ i bɔra yɔrɔ min i bɔra du min kɔnɔ du min kalifalen b'i la bɛɛ de ka hakɛ b'i fɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tellement o kalala fo o taamatɔ senkɔni bɛ sɛbɛnni kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ e ma kalan mais e bɛ se ala kɛ mɛ o min kalanna a ma se ka hali baara sɔrɔ k'a dayirimɛ sɔrɔ mais e kalanbali bɛ se ka san kɛ k'a balo e t'a dɔn o ye ala ka fusamanciya ye mais n'i y'o k'i ka cɛya ye fo ka t'o kɛ ala yɛrɛ i dalen min kan t'o cɛ don dɔ ala ma ko cɛ e ɲɛna ko ne b'a fɛ ne ka to ne t'a kɛ ten koyi bon n'o sugu cayara an cɛla ala bɛ na ni gɛlɛya ye ni gɛlɛya nana an b'an se k'a la n'an dɛsɛra la an b'a to ale ala ma ça veut dire quoi ça veut dire que i b'a sɔrɔ soit an ka kokolon kɛta cayara a b'a fɛ ka an ɲangi ou bien i bɛ taa sɔrɔ an ka hɛrɛw sera mɔgɔ ma malgré tout an bɛ don min na baara min na o baara banna nka an ye hɛrɛ min kɛ mɔgɔw ye olu kama ale ala bɛna falen fɛn wɛrɛ la nin kɔrɔ fila de b'a la donc il faut k'an ka baara kɛ n'o ye ni pour que ka conseil d'administration influencer ɲinan an ka chef de département u farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɔra kalama u bɛɛ taara conseil bannen u ye anglo ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Sekilu ye ou bien anglo ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Umaru ye u y'u wele k'u kuma ɲɔgɔnya Sadula b'a fɛ ka taa sira min fɛ n'o kɛra maintenance ye a man di anw ye a man d'an ye ka da mun kan nin gɛlɛya in b'a kɔnɔ nin kɔlɔlɔ in b'a kɔnɔ nin tiɲɛli bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ nin kasara in ye u ko ma k'an bɛ nin bɛɛ kalama an bɛ nin bɛɛ kalama mais a décidera k'a bɛ kɛ tan de wa a bɛ kɛ ten o de fɔr'u ɲɛna u taara fo ka taa delili kɛ pour que nin solution in bɛ yen nin solution in bɛ yen nin solution in bɛ yen mais mɔgɔ minnu cira ka na conseil d'administration na a bɛ fɔ olu de ma ko mandataires u tɛ se ka foyi bɔ a la foyi parce que une fois waritigi bɛnna ko n ka wari ka don nin sira in fɛ n'i ye fɛn wɛrɛ b'o la fo n'i mɔmuso tɔnɔma da o tɔ ye donc u y'a f'u ɲɛna k'a fɔ aw ka delili tɛ mago ɲa la aw ka kuma tɛ mago ɲa la aw bɛ ka fɛn fɛn yira k'o jɔrɔna ko ye an ye nin bɛɛ jateminɛ ka nin bɛɛ ɲɛdɔn ka nin bɛɛ évaluer mais anw bɛ taabolo b'an bolo min b'a to an bɛ se ka nin fɛn bɛɛ minimiser nka an b'an ka yɔrɔ bila ka taa kɛri maintenance la donc information min bɛ yen ka di aw ma bi o ye k'a yira k'a fɔ de an bɛ taali kɛri maintenance la donc ni o kɔrɔ ye di à partir de septembre 2019 ni sanbaga ma sɔrɔ parce que gouvernement ka négociation ko an t'o fɔ bilen négociation tɛ yen gouvernement tɛ négociation na bilen ninnu yɛrɛ t'a la négociation jɔra net donc k'a fɔ k'an b'an sigi de ko ni négociateurs bɛnn'a kan négociateurs tɛ ka ɲɔgɔn ye jango ka bɛn fɛn kan donc négociation falenna jumɛn na sisan o ye ka société bila sugu la de donc mɔgɔ minnu bɛ nale a lajɛ o mɔgɔ fɔlɔw bɛ na mardi nata mɔgɔ filanan semaine min bɛ da o kan chinois dɔw bɛ na lajɛ ensuite vers le 2 septembre groupe wɛrɛ bɛ na lajɛ ala k'an kunnaja olu dɔ ka ɲɛ bɔ a fɛ olu k'a san dɔw ko u bɛ k'a fɔ k'a bɛ datugu k'u dun bɛ k'a pɛntiri je te dis sari ko u ko k'a bɛna datugu k'u dun bɛ k'a pɛntiri yala ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ pɛntiri k'a datugu wa n'i ye semɔti jateminɛ
semosi ye sakɔrɔ de ye sisan a ye kɔnɔɲɛ 22 de kɛ n'o ye san 22 ye donc mɔgɔ bɔra a nɔfɛ a tenama tɛ se ka feere f'i k'a maquiller de donc f'i k'a maquiller de donc o maquillage in de an bɛ k'o de k'a la i y'a faamu wa mɔgɔ bɛ se ka don da o da fɛ an bɛ k'o bɛɛ pɛntiri pɛntirili kun y'o dɔrɔn pe de c'est à dire groupe fɔlɔ bɛ na c'est à dire mɔgɔ minnu kan ka pɛntirili in décidera kunna sini de ingénierie mɔgɔw bɛ yan pɛntirili décidera kunna sini de mais n'an ko k'an b'a tigiw ban kɔnɔ ka papier bɛɛ bɔ a bɔ sira fɛ ninnu bɛ na ka taa ka sɔrɔ a ma pɛntiri donc an y'a f'u ye a ye baara kɛ ten minnu bɛ k'a pɛntiri u bɛ k'a pɛntiri hali contrat t'u bolo fɔlɔ mais pour que cɛ fɔlɔ minnu bɛna lajɛ mardi olu ka se k'a lajɛ ka ɲɛ bɔ a fɛ pɛntirili in kun y'o de bon an ye information sɔrɔ a fɔra ko mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛna lajɛ an ka directeur kɔrɔ b'o la n'o ye André Straydom ye bon kafiri ale kelen tɛ o mɔgɔ min tun bɛ yen n'o tun ye continental African region vice président ye sigilo fɔra min kɔ n'o ye Christian Rampant ye o b'a la non namara t'a la o namara foyi t'a la anw de t'an yɛrɛ fɛ anw de tɛ an yɛrɛ fɛ olu jate minɛ min ye baara kɛ an ka kɔrɔ min ye yan directeur ya kɛ o fana n'a ka directeur olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan olu b'a fɛ ka n'a lajɛ fɛn min bɛ yen ni bɛn ma kɛ fɛn min kun kan olu b'a dɔn ka fɔ ko nafolo b'a kɔnɔ donc olu bɛna lajɛ dɔw ko cɛ ko André bɛ ka segin ka na directeur ya la k'u hakili latigɛ André tɛ ka na kɔmi Anglo Gold dɛ André tɛ Anglo Gold la bilen André tɛ Anglo Gold la Christian tɛ Anglo Gold la bilen u bɛɛ bɛ ka baara kɛ soit u jɛra u bɛ groupe dɔ la ou bien i b'a sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ mɔgɔ ye mais pourquoi u bɛ n'a lajɛ parce que olu bɛ yan dɔn dɔ ta ye mun ye n kɛra directeur ye san 7 san 8 dɔ ta ye mun ye aw kun ye directeur ye mais aw bɛɛ ka directeur kun ye ne fana ye bon olu bɛnna malgré que anw bɛ gɛlɛya la olu ye bɛn kɛ anw kɔ kan f'u bɛna an ka baarakɛfɛn lajɛ n'u sera k'a don valeur la k'u b'a san mais anw yɛrɛ dama anw bɛ bɛn sɛngɛnniya la ni ɲɔgɔn cɛ yan anw yɛrɛ dama ni André na do i bɛ dangaden dɔ ye ka tɛgɛrɛ fɔ nin kun anw yɛrɛ dama anw banna ɲɔgɔn na yan ni min ye min ka ɲɛtaga sira o b'i sen da o kan ni min ye min ye k'a bɛ ka taa ɲɛ o bɛ taa nkalon tigɛ ka da o la yalasa a bɛ jigin ni min kɛra ɲɛmɔgɔ ye o ko mɔgɔ tɛ yɛlɛ ka se ne camancɛ la jango ka se n kundama ma mun y'an to kɔfɛ yan o dɔrɔn pe Sadiola une mine qui a 22 ans 23 ans d'exploitation les 75% des travailleurs sont des ouvriers je te dis hein 75% des travailleurs o ye ka bɔ e la ka se B ma 75% des travailleurs o mini malien b'a kunna a ye mun mago ɲa malien b'a kunna o ye mun mago ɲa mais kuma dɔ la o malien ɲɛmɔgɔ ka fisa ni e ouvrier malien fɛnɛ ye parce que e bɛ ban ala ko ma kuma dɔ la ka tugu o nɔfɛ yɛrɛ a tɛ ala fɛ a tɛ foyi ɲini a ka nafa kɔ e bɛ taa peut-être i nali a da donn'o la a bɛ taa e ban hali i bɛ fɛn min ɲini i yɛrɛ ye a b'i ban o la k'i ka tugu ale nɔfɛ i bɛ jama janfa ka tila ka tugu o nɔfɛ an y'o caman ba ye yan bon bi an sera yɔrɔ min ma o chef de département tɛ se yen bilen o tɛ se ka foyi kɛ a dɔw y'u ka budget kɛ carré maintenance ka baarakɛla bɛɛ bila f'u yɛrɛ dɔrɔn e mɔgɔ min bɛ ne ka département ye an bɛ brouette fa bɔgɔ la ka taa bɔ yan fɛ mɔgɔ t'an bɛ n bolo ye a fɔra ko ka mɔgɔ bila o mɔgɔ n'i ye brouette fa bɔgɔ la ka taa bɔ don o don i bɛ rapport dɔ produit ko mɔgɔ t'an ye bɔgɔ cɛ donc maintenant a fɔra ko ka mɔgɔ bila e y'o mɔgɔ t'an bila ka tɔ to e kelen ye e kelen dun sara b'o o mɔgɔ t'an sara doublé ne bɛ mara i tɛ se bɔgɔ cɛla ne b'i mara mun kama ah bon dɔw ye bɛɛ liquider ka taa n'o papier ye k'o di mais ɲɛmɔgɔw y'a ye ko nin tɛ baarakɛla ye u y'ale yɛrɛ liquider ka mɔgɔ kelen ta a ka mɔgɔ liquiderlenw na o cas bɛɛ b'a la donc a y'u to yen a ka an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye an k'a lajɛ hali bi c'est vrai
an ye plan dɔ signé an y'a signé contexte min na anw de b'o dɔn don o don an ka baara ye de don o don an ka laɲini an bɛ se ka fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ se ka fara an ka kɔrɔlen kan min b'a to sini n'an bɛ taa an jigicogo bɛ ɲɛ an faso la dɔw bɛna fɔ ko n'an ye kɛlɛ daminɛ sisan ko tɔ tɛ min na bilen n'a tɔ bɛ datugu i ye kɛlɛ kɛ o i ma kɛlɛ kɛ a bɛ datugu n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna i ye kɛlɛ kɛ o i ma kɛlɛ kɛ o a bɛ datugu mɛ n'i ka kɛlɛ bɛ se ka fɛn las'i ma i b'o fɛn ɲini an kɔni an ka laɲini ye mun ye min ni min sɔrɔla an b'a fɛ ka dɔ ɲini ka fara kan hali n'o y'a sɔrɔ an ma cahier ladon ko plan social mais an b'a fɛ an bɛ se ka doléance sugu ladon min b'a to min sɔrɔla an bɛ se ka dɔ fara o kan cogo min nka n'an ye cɛ o cɛ minɛ an janfali la sisan an bɛ lebu bange la dɛ non il faut qu'on soit très clair an bɛ yɔrɔ min na bi Sadiola bɛ yɔrɔ min na bi ani fana tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ani janfanci tɛ taa ani fugari tɛ taa n'a fɔra ko adamaden bɔ i k'i tɔw lajɛ i bɛ filɛli kɛ fo k'i tɔ na duguma tɔw lajɛli tile o de sera anw ma bi tɔw lajɛli tile o de sera anw ma bi donc mɔgɔ dɔw bɛ yen hali sini hali an bɛ bɔ yan dɔw bɛ taa fɔ sini sɔgɔma ko nin fɛn fɛn fɔra ko tiɲɛ tɛ sa k'u t'a ɲɛdɔn a ka n'u lamɛn dɛ a ka n'u lamɛn dɛ u sirannen don sotaga ɲɛ an bɛɛ sirannen don sotaga ɲɛ ne min b'a fɔ peut-être ne bɛ taa u bɛɛ ɲɛ mais o tɛ bali k'a fɔ ni tiɲɛ nana a b'a fɔ ɲɔgɔn ye de sira tɛ ne bolo bɔ sira tɛ ne kelen pe la min bɛ ne kungo ɲɛnabɔ ka tɔw ta to o sira ala m'o da ne ye yɛrɛ donc ni an bɛ taa an bɛ jɛ an bɛ fɛn ɲini fɛn min b'an bɛɛ nafa ɲɔgɔn fɛ nka a tɛ kɛ nkalon kɔnɔna la dɛ ne b'a fɛ sini ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra yan ni kuma bɛ n'i ka chef de département tɛ i k'a ɲininka karisa an b'a fɛ a kɛ ala kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ yen i k'a fɔ an ɲɛna aw ɲininka o laban in a fɔra k'u k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ yen a y'a f'u ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ yen Sadiola kun kan a ɲɛfɔ an ɲɛna tiɲɛ min b'anw bolo o ye nin de ye Anglo ko k'u tɛ sulifere ko la bilen Amgolu ko k'u tɛ sulifere ko la bilen ko se tɛ olu ye olu tɛ se k'a kɛ bilen donc u b'u ka action feere dɔw bɛ yen nɔ tellement mɔgɔ dɔw bɛ se alaya la dɔw ko déjà k'a sanna dɔw ko an bɛ nin bɛɛ la ko non k'a sanni bannen don sa ko ninnu bɛ na sisan dɔrɔn an bɛ yɛlɛma ka kɛ dɔ in ye an ma kɛ nɔn si ye an ma kɛ nɔn si ye donc n'a sanni bannen don mun na mɔgɔw b'u ka nafolo tiɲɛ ka n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a sanni bannen don a bɛɛ ye nkalon ye a bɛɛ ye nkalon foyi ma san mais n'a sanna n'an bɔra sanni an da tɛ don sanni kuma la mais an yɔrɔ ye min ye ka bɔ karisa bolo ka taa karisa bolo an da bɛ don o kuma la n'a donw sera an bɛna aw wele ka na nin yɔrɔ kelen in na ni a ka di baarakɛlaw ye a ka kɛ cogo min an bɛ laɲini kɛ o sira fɛ sabula n'a sugu sera yɛlɛmali sogo ye fila ye soit bɛɛ ka contrat bɛ lajɔ ka bɛɛ ka droit liquider donc société kura min bɛ na n'o mago bɛ mɔgɔ minnu na o b'o tigiw ta ou bien aw bɛ bɛn a kan mɔgɔ ka droit tɛ sara fo n'a bɔra mɔgɔ min ko n tɛ taa kura in na n'o tɛ mɔgɔ ka droit tɛ sara mais aw ka contrat bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ société kura ta ye o y'a ye ni sanbaga kura sɔnn'o ma donc n'an sera o don ma an bɛ na ɲɔgɔn lamɛn ni taabolo min bɛ yen an bɛ taa o sira fɛ nka k'a fɔ ko n b'a fɔ ko an ka droit sara n ka droit saralen kɔ diyagoya dɔ in k'an ta o sariya tɛ Mali kɔnɔ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais an ma se o yɔrɔw ma fɔlɔ n'an sera o yɔrɔ ma don min an b'o kuma fɔ ɲɔgɔn ye donc point fɔlɔ la information min b'an bolo ka fɔ aw ɲɛna o ye nin ye donc point filanan yatela bonus donc date ya non c'est juste a bɛ daminɛ septembre n'a fɔra k'a bɛ daminɛ septembre o kɔrɔ tɛ ko septembre b'an sɔrɔ baara la dɛ faut que mɔgɔw k'o faamu les périodes de préavis o kɔrɔ k'u bɛ bilali daminɛ kabiri avril mai juin mɔgɔ bila bɛ daminɛ donc bɛɛ b'i ka préavis consommer ka sɔrɔ ka se bilali ma donc usine jɔli ka usine jɔ net dɔw ko Sadiola usine tɛ se ka jɔ
usine bɛna jɔ fo k'a waraka ce qui est prévu n'an bɛ taa kɛri maintenance la a fɔra ko usine bɛ jɔ usine partie essentielle minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ waraka ka t'olu bila anw fɛ yen magasin na donc le reste de l'usine là fɛn dɔw bɛ yen par moment courant kan ka k'olu la k'olu chauffer donc ingénieur mɔgɔ dɔw bɛ to yan o maintenance kama c'est à dire bɔgɔ tɛ cɛ bilen jango ka nɔɔni production kɛri maintenance la production a bɛ jɔ complètement de donc an ka hakili to an yɛrɛ la a bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ n'a fɔra k'a bɛ jɔ hali n'a kɛra mɔgɔ 7 ne ni chef ka di bɛ sɔn ka ko mɔgɔ 7 la chef yɛrɛ tɛ to yan jango chef yɛrɛ tɛ to yan jango peut-être nous an sera o yɔrɔ ma i bɛ taa sɔrɔ Sadio la bɛɛ chef de département kelen u bɛ sɔn k'o de to yan ka usine bɛɛ kalifa o kelen pe la donc i ka fusamanciya chef muso n b'a bamu ka yala n'a ye o n bɛ taa dumuni k'a fɛ yen o chef yɛrɛ n bɛ si k'a fifa o tɛ mago ɲɛ a don o tɛ mago ɲɛ fɛn fɛn bɛ mago ɲɛ i ka k'i yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ i nana fɛn ɲini na i yɛrɛ ye o fɛn sɔrɔli banna i n'i danbe ka taa so sira min bɛ yen min bɛ se ka i danbe sigi i b'o sira de tagama sisan an b'o bɔlɔn de fɛ donc premier point na min tun bɛ ka fɔ aw ɲɛna o ye nin de ye deuxième point Yatela bonus aw b'a kalama 2017 a ma sara 2017 ani André ye 2017 bɛɛ kɛ mankan na a ko papier dɔ b'ale bolo min b'a jira k'a fɔ ko bonus kan kun bɛnna kan k'a tɛ sara bilen an ko bon a bɛ se ka kɛ o papier bɛ mais ma da la n'anw y'o signé baga ye n'anw dun m'a signé mɔgɔ tɛ se k'a signé anw nɔ la an ko bon n'o papier b'a bolo a k'o bɔ k'o da n'a y'o bɔ k'o da donc n'o y'a sɔrɔ o ye an ka engagement ye k'a fɔ k'an de y'a fɔ an bɛ se baarakɛlaw ma k'o fɔ baarakɛlaw ɲɛna k'a fɔ an de y'a fɔ mais an hakili t'a la ka ɲɔgɔn ɲɔgɔnna papier signé donc an ye san bɛɛ kɛ munumunu na fo ka se a takuma ma a ma se ka papier foyi bɔ donc a taalen kɔfɛ minnu nana kɔfɛ olu ko memo dɔ bɔra ko direction ye memo dɔ bɔ ko k'a fɔ ko an y'a tali min kɛ 2016 ko y'a tali laban ye an ko direction ka memo n'a kɔnɔ ko bɛ direction de engagé c'est à dire fɛn min ye accord ye k'a fɔ ko bɛn kɛra k'a signé baarakɛlaw tɔgɔ la ka taga viser inspection na o kɛra sariya de ye directeur si hali n'o y'a sɔrɔ i bo bɛ kɛ ka maga misiri mun directeur si ka memo tɛ se k'o fɛn in bali donc an ko ni fɛn wɛrɛ dawulu t'u bolo ko fo o ye memo de ye ça veut dire que fɛn t'u bolo donc u k'a bila u kunna k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ma don an bolo fɔlɔ mais 2017 saralen don donc an tor'o la fo ka don 2018 kɔnɔ donc 2018 an k'u ma komi aw banna ka dɔ in sara aw ko ko Yatela tɛ yen bilen ensuite ko bonus système calcul kura in ko Yatela rinçage min bɛ kɛ sisan ni Yatela carbone bɛ chargé k'o taara en compte bonus système kura la parce que bonus paramètre dɔ ye métallurgie ka production globale ye sanu na donc ko production globale o bɛ Yatela production senbo la donc an ko o jate minnu filɛ ye a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don mais o jate ninnu an sen ma don olu jate si la an ko mais Yatela yɛrɛ situation bɛ cogo min na bi le fait que baarakɛla tɛ yen c'est vrai u ka carbone bɛ na wagati ni wagati ni minnu bɛ yen ni o juru b'aw la a y'o sara n'a y'o sara an bɛ se ka accord modifier ka adapter Yatela situation bɛ cogo min na bi parce que fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ yen bilen mais le fait que sariya kelen bɛ ka a tigiw ta an gɔnɔ ma u bɛ sariya la bato hali n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔrɔmɛ t'u bolo bilen sɔrɔ sira fɛ an ko bon 2018 ni a ye 2017 sara an bɛ 2018 continue négocier bon o tor'o la an ye ɲɔgɔn tori fo ka na se sisan ma an kɔni kalo o kalo an b'a yir'u la aw bɛ ka taa n'an ye fo san laban n'an sera san laban ma a y'a dɔn a k'a dɔn k'a fɔ négociation t'a la bilen a ye 2017 dafalen sara cogo min a bɛ 2018 dafalen sara ten donc an tor'o la u m'a sara an kun ko k'a sara nin kalo sara fɛ u m'a sara mais an ye message c'u ma donc k'a yir'u la k'a fɔ u kun ko les 3/4 c'est à dire 5000 in n'i y'a tila yɔrɔ 4 ye k'u bɛ 3 sara ɲɛ k'an ka jɛ tɔ kelen kɔ an ko gala ka jɛ ni o ye an ye 2018 baara ka ban donc a bɛ 2018 fɛnɛ dafalen sara de an ko bon hali aw hakili b'a kan ka yɛlɛma don accord min kɔnɔna la
n'an ye tile kelen baara 2019 kɔnɔ 2019 fana t'a bɛ fara kan tugun donc an kɛlen ka avis d'assemblée générale kɛ u kɛlen ka yatela information ye assemblée la kunu sɔgɔma u ye ne wele donc ko olu b'a dɔn an bɛ kuma la an tɛ tiɲɛ la olu kun y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an ka saba tilayɔrɔ naani an ka saba in minɛ ka jɛ kelen kɔ donc hali bi olu b'o laɲini de kɛ an fɛ mais a kɛra cogo o cogo an tɛna tiɲɛ la donc komi kuma in mɛnna tani ka segin na anw ni olu de ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ baarakɛlaw b'a mɛn i b'a mɛn kɛrɛfɛ kuma la donc a diyara an ye k'a kɛ bi ordre du jour dɔ la ka na se aw ma k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna exactement a bɛ yɔrɔ min na c'est à dire a y'aw hakili latigɛ décembre kalo sara yatela 50,000 bɛ sara a fɛ ni assemblée nin kɔfɛ an bɛna préavis de grève de kɛ ka déposer an y'o de f'u ɲɛna wari tɛ dɛ wari hakɛ tɛ dɛ a kɛcogo n'i y'a jateminɛ ni fɛn sigira sen kan wagati min adamaden i ka faamuyali danna yɔrɔ min i bɛ baara kɛ ka da yen de n'o tɛ ni fɛn sigira sen kan wagati min hali jɛ kun ka k'a 5000 kɔ o kun ka fisa ni 5000 ye baarakɛlaw bɛ baara kɛ société dɔ ye ten fu yatela société de y'a d'a ma n'i y'a jateminɛ magasin tɛ yatela o magasin bɛ yatela mais service d'achat tɛ yatela o yatela sanni bɛɛ bɛ kɛ sadiola baarakɛlaw de fɛ yatela carbone bɛ charger a or bɛ produit sadiola de département tɛ sadiola min tɛ baara kɛ yatela ye mais ka baarakɛla sara k'o la san kɔnɔ 5000 ye alors que a tɛ maa si ka contrat kan k'a fɔ ko i bɛ utiliser société fila b'i utiliser en même temps minnu ye ɲɛmɔgɔw ye ko le chef de département ye a fɛn fɛn bɛ yatela baara kɛ yatela ɲɔrɔ farala a bɛɛ sara kan a bɛɛ mais baarakɛlaw bolo bɔra bɔrɔw fɛ fo ka se bi ma mais mɔgɔninfin ni fɛn min y'i garijɛgɛ ye i b'o de sɔrɔ donc a situation bɛ nin cogo de la a y'aw pɛrɛ aw pɛrɛ k'aw sigi n'an sigira kuma kan ni sen in n'u ma kuma di an ma kuma min b'a to an b'a fɔ aw ɲɛna ka fɔ k'a bɛ sara décembre kalo sara fɛ a y'aw sigi ka fɔ an bɛ taa grève la a y'aw sigi ka fɔ an bɛ taa grève la parce que an ka hakɛ de don wa diyagoya a bɛ sara donc o de tun ye point filanan ye information min tun bɛ point filanan na k'a fɔ aw ɲɛna sanni an ka bɔ kuma la ka kuma di aw yɛrɛ ma an bɛ foli kɛ baarakɛlaw ye an bɔra élection na sisan n'o ye comité d'hygiène et de sécurité sigili ye donc mɔgɔw bɔra i n'a fɔ mɔgɔw bɔra cogo min c'est à dire mɔgɔ mun yɛrɛ bɔra ka ɲinan ta sigi o nombre ma deli ka sɔrɔ tɛmɛlen na yɛrɛ donc o kɔrɔ ye di hali bi o danaya baara de o danaya wale de a ye min ta k'an sɛgɛrɛ donc a k'a dɔn k'a fɔ an kɔni a b'an hakili la k'a fɔ taabolo min bɛ yen bi dama taabolo la o ye a bɛna an bɛ taa kɛri maintenance la ye ou bien a bɛna feere nka bamananw ka kuma don ko mɔgɔ t'i ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don anw ɲɛ in an b'a ko diɲɛ don o don sɔgɔma ni ala y'a kɛ don min ko datuguli sera an ma don min an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ mais ni datuguli sera don min an bɛ baara kɛ ni datuguli baaraw ye mais sani ka datuguli baara se an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ an yɛrɛ ye ni ala y'o fanga don an na an b'o ɲini an yɛrɛ donc k'o foli lase aw ma ni ne kun ye kuma ye an kun ka bɛna kuma min lase aw ma hakɛto b'a la salala muhamadu ni kuma b'aw yɛrɛ fɛ donc ɲininkali b'aw bolo sisan ɲininkali b'aw bolo ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min fɛ aw kana taa so dɛ an b'a fɔ kuma ma ban aw na kuma ma ban ni kuma bɛ mɔgɔ min fɛ voilà ni kuma bɛ mɔgɔ fɛ yan i k'a fɔ gɛrɛ yan na aw gɛrɛ yan na kuma bɛ jɔn fɛ kaba kɔnɔ ten aw kaba lamɛn kaba kɔnɔ ten aw bɛ taa si kaba lamɛn mɔgɔ dama dama de bɛ sugandi a ka kuma ne tɛ fɛn fɔ ka tɛmɛ min tɛmɛna fɔnba ye min fɔ quoi mais n bɛna fɛn dɔ fɔ fɔnba i ka kuma diyara parce que i ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu fana na e filɛ yɔrɔ min olu b'o dafa quoi wagati min ne ma tigɛra f'i ye quoi i ko ko an ka ɲɔgɔn lamɛn sa i ka kuma bɛɛ ɲɛna sans mentir i ka kuma bɛɛ ɲɛna mais yɔrɔ dɔ la ko bon ne m'o faamu quoi parce que kuma mana janya papier tɛ ne bolo min bɛ k'a ta a bɛ pan hakilina
dɔw labanna dɔw bɛ fɔlɔ kan mais sinon i ka kuma bɛɛ ɲɛna ne bɛ min fɔ ala barika la parce que i ye duwawu taba daminɛ ka don Muhamɛdi ka fɛn bɛɛ lamɛn donc c'est-à-dire i bɛ laban k'o de fɔ quoi i an nana min kama dɔrɔn o fɔ i y'a faamu mɔgɔw nana i ka kuma fɔnba i tigɛ mun na quoi i bɛ yafa ma mais i ka kuma bɛɛ ɲɛna fosi m'a jɛ mais fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ an degun ne b'a dɔw ɲɛ bɛ na dɔw ɲɛ tɛ na mɔgɔ caman bɛ yan o b'a la ne Kaba Konate n bɛ n ba tɔgɔ fɔ n t'o bɛɛ fɔ c'est à dire en tant que vie fɔ quoi le problème c'est quoi usine feere ko an y'a mɛn aw yɛrɛ lamɛn an bɛ k'a peinture an y'a mɛn an bɛ baara kɛ la dɔw bɛ hors catégorie la dɔw bɛ A la dɔw bɛ B la dɔw bɛ C la dɔw bɛ D la n'olu bɛɛ bɛ yan n'an bɛ jama ka kuma fɔ mais ça. Je parle à tout objectivement. Maintenant, nous devons travailler avec elle là. N'a pas une série de dates. Nous devons la même Ousmane. Problème divers de tout juste le tout le format de la foi je sais que c'est pas important parce que le débat est la problème clinique problème il va pas il va clinique là vous avez pas qui manque l'autre jour tension côté la température 38.9 vous avez pas pour manquer notre pas test pour pas le tenir mais mettre ça le test pour pas le là ou alors ne filɛ nin ye allergie de bɛ ne la ne man ka fura bɛɛ ta mais olu bɛ ne ka pali fura dɔn i bɛ tila k'a f'u ye fana k'u ka pali fura dɔ sɛbɛn k'a d'i ma pour que i ka se ka taga sisan u b'a fɔ ko non n'olu ma pali la u tɛ se ka pali fura sɛbɛn k'a d'i ma hali ne ka projet an banalen taara an ka pharmacien fɛ yan foyi la n ye n ka papier bila taara k'u ka se ka pali fura di ne ma o problème ba b'a fɛ donc n'u ka mɔgɔ dɔw ɲininka ko ancien système de b'u bolo donc olu ka c'est à dire en tant que pali m'i bi pali tɛ se k'a ye. Donc nous devons faire intervenir au rôle. En même temps, nous avons une situation qu'on a dans moi. Bonisiba du mal. D'accord. Alors, vas-y le quoi? On va finir la main. Alors, quand tu vas nous là. N'a bɛ mɔgɔ min kun banna a ka bilen kun banna a bannen de kosɛbɛ n bɛ prévenu fitinin di aw ma anw minnu bɛ n'anw bɛ datugu an bɛ datugu baara la anw bɛ fɛn la mɔgɔ bɛ taa yen de mais mɔgɔ ta yɔrɔ t'anw baara dɛ a fɔra ko 2019 mɔgɔ a bɛ jɔ anw bɛ yɔrɔ min sisan an bɛ phase de déposition finale de la o kɔrɔ ye mun ye k'a banna o y'a bannen donc n'a bɛ mɔgɔ min kun na k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ i labɛn. Il a mené, en tant que
phase de position finale. Au courant Bogota roté. Bogota roté, après Bogota roté. Donc, on a ta soirée. Mais pas faire un mifo. Fomba, il n'est pas jama. Pas pour la solution. Nous n'avons pas fait une amarato pour nous. Mais il y a de l'union dans la photo là. Parce que les mifo, ah oui, nous va faire. Ka faire. Mais qu'à fort. Ko société fila bɛ sigi k'a fɔ ko anw baarakɛlaw ko u b'an ka balo ye ka taa yan fɛ a kana sɔn ne b'a fɔ n bɛ segin kuma in kan waati bɛɛ a ma se fɔlɔ dɛ n bɛ segin kuma in kan kuma dɔn maliya tɛ n'u b'a feere i y'a feere société ma an tani min bɛ yen k'o di an ma n'u ko ko jiri ne bɛ se k'i ta n bɛ ta n'u ko yɔrɔ tɛ se k'i ta n bɛ taa so n'u y'i passé u ma ko i ka droit société bɛna datugu cogo min na e b'o dɔn wa o société kura bɛna datugu cogo min na e b'o dɔn wa est ce que olu bɛna ka droit sara sara cogo la mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔnin na dɛ yɔrɔnin n'a bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ i k'i jɔ a jɔ ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ kosɛbɛ n'aw feerela don o don ayiwa parce que a y'a ka société feere a y'a an ka wari min bɛ a y'a di aw ma o fana n'a b'an ka mɔgɔ minnu ta sisan a b'olu ta ni contrat kura ye banna Kulubakari Hablo o y'a wari di yan objectivement an ka solution n'a ma ɲɛ a bɛ bila appel bon min b'a la min t'a la bɛɛ ka bila awɔ min tali don aw bɛ yafa ma de o dorobara ni bokasa de la c'est à dire ce que je vous dis maintenant syndicat filɛ ye je m'excuse ou bien n tɛ ni m'i da bɔ na n tɛ o tuma ne tɛ kuma mais kuma ma na ne la wa voilà donc moi c'est que moi je vais an ka sisan nin bɛɛ banna a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye bɛɛ k'i pilasi dɔn maintenant syndicat kan ka min kɛ sisan Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. J'y sais plus rien. Si ton bonheur ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. Voyez les oui, et bien y a des chicha, toi ou t'es des malo. Courage te mener pas loin par toi. Courage te mener pas loin par toi. À son cou, on n'a pas pris le même départ, mais la ligne d'arrivée, nous allons la franchir ensemble. Because OTC, toi ou des, le vent souffle à ma faveur, Ijole. Vieux Berger, Minimax très très fort. La grande famille acoustique, Recha et Fabio. Un garçon n'a pas besoin d'être trop joli, ça ne paye pas ciment, tu veux plutôt être travailleur. Maintenant c'est clair. Il est vrai tu souffres, oh ouais. Ta vie est tuée, Woody, on n'est pas né sous la même étoile. Si tu veux qu'on te lave le dos, faut d'abord laver ton ventre. Mieux vaut faire envie que pitié, te laisse pas. Nos propres encourage comme un aveugle sur un sentier épineux, c'est pour eux. Olivier de Pékin.
et tout le silencieux. Dieu n'oublie personne, yeah. Il connaît ta situation, ta souffrance, chaque larme qui coule dans ta vie. Solange Angoua, fais-lui confiance. Que les gens parlent ou se taisent, pas qui dit tu as parlé. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit pour la gloire de ses enfants. Au nom de Dieu, tes ennemis viendront chez toi pour prendre crédit. Commissaire Barou, cette année, l'année de mon année. Ah, c'est l'année de mon année. Oh. L'année de mon année. Depuis Philippe, c'est ton année. L'année de mon année. Serge Sameson, c'est ton année. Scovic Beignet, Roland le Benguisso. Avec Silla le boss, commissaire Bouzali.